चिड़े है, मूंगफली है, ले लो ले लो। दादा, ये एड्रेस आपको मालूम है? सुलपुर मालूम नहीं भाई। दादा, ये एड्रेस आपको मालूम है? जूलपुर? ये तो मुंबई का एड्रेस नहीं है भाई। ये की बोलছেন? आप सच बोलছেন भाईजान? अरे मुंबई में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। तुमको झूठ बोल के मेरा क्या फायदा। लो कैसे कैसे लोग रहते हैं। আচ্ছা, তোমাকে দেখে বাঙালি মনে হচ্ছে। তুমি কি বাঙালি? হ্যাঁ ভাই, আমি বাঙালি। ও আচ্ছা, কি কাজে মুম্বাই এসছো? আর বলেন না ভাই, আমি অনেক টাকা খরচ করে মুম্বাই এসেছি এই একটা কোম্পানির কাজে। এখানে সে জিজ্ঞেস করছি, অনেকে বলছে এই কোম্পানি চেনেই না। এখন আমি কি করব বলেন? ও বুঝতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে চিটিং হয়েছে। চলো, আমার কাছে একটা কাজ আছে, তোমাকে কাজটা দেব। সত্যি বলছেন? আমাকে কাজ দেবেন? হ্যাঁ দেব, চলো। बॉस, इस लड़के को काम चाहिए। तेरा नाम क्या, कहाँ से आया? मेरा नाम टॉनी है, बंगाल से आए हूँ काम के लिए। तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलेगा। कमाता है क्या? हाँ पारेगा पारेगा, सब पारेगा। क्या काम है? सब बाद में मालूम पड़ जाएगा, अभी उसके साथ जा। ভাই, আমরা এখন কোথায় যাব? বান্দ্রা। আচ্ছা ভাই, আমাকে 1 লাখ টাকা দেবো বললো, কি এমন কাজ করতে হবে? দেখতে চাস? এই দেখ, এই মালটাকে ডেলিভারি করতে পারলে কর করে টাকা নিয়ে চলে আসবি। চল গাড়ি তোর। এই দাঁড়া 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 ভাই, আবার কি হলো রে? আমি যাব না, আমি এই পাপ কাজ করতে পারবো না। এই পাপ কি রে? দিস ইজ বিজনেস। সবাই ধান গম বিক্রি